वासुदेवाय। अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तथा च भद्रश्रवाणां धर्मसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्रासु वर्षे साक्षात् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हैशीर्षाभिधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदमभिगणन्त उपधावन्ति। भद्रश्रवस ऊचुः। ॐ नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं ग्रन्थं जनोऽयं हि मिसन्न पश्यति ध्यायन्न सद्यर्हि विकर्म सेवितुं निर्हत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति। वदन्ति विश्वं कवियास्मिन्स्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चितः तथापि मुह्यन्ति तवाजमायया सुविस्मितं कृत्रिमजं नतोऽस्मितं। विश्वोद्भवस्थाननिरोधकर्म ते यः कर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृतः युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः। वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलात्यो न तुरङ्गविग्रहः प्रत्याददे वै कवयेऽभियाचते तस्मै नमस्ते वितथे हिताय इति। हरिवर्षे चापि भगवान् नरहरिरूपेणास्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तमुत्र रत्राभिधास्ये तद्दैतं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थी करणशीलाचरितः प्रह्लादो व्यवधानानन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौम स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। मागारदारात्मजवित्तबन्धुसो संगो यदि स्यात् भगवत्प्रियेषु नः यः प्राणवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यत्यदूरान्न तथेन्द्रियप्रियः। यत् संगे लब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मोह संस्पृष्टां हि मानसं हरत्यजोऽन्तः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवेत मुकुन्द विक्रमम्। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किञ्चन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरा बभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। हरिः साक्षात् भगवान् शरीरिणा मात्मा झषाणाम्यवितोऽयमीप्सितं हित्वा महास्तं यदि सज्जते ग्रहे तदा महत्त्वं वयसा दम्पतीनां। तस्माद्रजो रागविषादमन्यो मानस्पृहा भयदैन्याधिमूलं हित्वा गृहं संसति चक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति। केतुमालेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीर्षया प्रजापतेर्दुहितॄणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषा होरात्र परिसङ्ख्यानानां यासाम्। गर्भा महापुरुष महास्त्रितेजसोद्वेजितमनसां विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते विनिपतन्ति। अतीव सुललित गतिविलास विलसित रुचिरहासले सावलोकलीलया किञ्चिदुत्तम्भित सुन्दर भ्रूमण्डल सुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयन्निन्द्रियाणि रमयते। तद्भगवतो मायामयं रूपं परमसमाधियोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतेर्दुहितृभिरूपेताः शुच तद्भर्तृभिरुपास्ते इदं चोदाहरति। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषैर्विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकला यच्छन्दोमया यान्नमया यामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते। उभयत्र भूयात् स्त्रियो व्रतैस्त्वा हृषिकेश्वरं स्वतो याराध्य लोके पतिमासा सतीन्यं तासां न ते वै परिपान्त्यपत्यं
प्रियं धनायोऽंसि यतो स्वतन्त्राः स वै पतिः स्यादकुतो भयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरथामिथो भयं नैवात्मलाभादधिमन्यते परं या तस्य ते पादसरोरुहार्हणं निकामयेत् साखिलकामिलम्बटा तदेव राशीप्सितमीप्सितोर्जितो यद्भग्नयाञ्च भगवन् प्रतप्यते मत्प्राप्तये चेस सुरासुरादयस्तप्यन्ते उग्रं तप ऐन्द्रिये धियः ऋते भवत्पादपरायणान्न मां विन्दन्त्यहं त्वद्हृदया यतोजित सत्त्वं ममाप्यच्युतशिष्टिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधाय सात्वितां बिभर्सि मां लक्ष्मवरेण्यमायया का ईश्वरस्य हितमोहितुं विभुरिति रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय जसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इति अन्तर्बहिश्चाखिललोकपालिकै रदृष्टिरूपो विचिरस्युरुस्वनः सा ईश्वरस्त्वं यैदं वशेनय सा ईश्वरस्त्वं यैदं वशेनयन् नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियं यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्दुपतश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तार्णव उर्मिमालिनी छोडीमिमामोषधिभिरुधां निधिं मया सहोरुक्रमतेज ओजसा तस्मै जगत्प्राणिगणात्मने नम इति हिरण्मयेऽपि भगवान् निवसति ऊर्मितनुं बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुमर्यमा सह वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चानुजपति ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणायानुपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूम्ने नमो वस्थानाय नमस्ते यद्रूपमेतन्निजमाययार्पितम् अर्थस्वरूपं बहुरूपे रूपितं संख्या न यस्यास्ति यथोपि लम्भना तस्मै नमस्ते व्यपदेशरूपिणे जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतमैन्द्रियं द्यौमुखं क्षितिः शैलसरित्समुद्र द्वीपग्रहर्छेत्यभिधेय एकः यस्मिन्न संख्येय विशेषनाम रूपाकृतौ कविभिः कल्पितेयं संख्यायया तत्त्वदृशापि नीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनायते इति उत्तरेषु च कुरुषो भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हैषा भूः सः कुरुभिस्खलितभक्तियोगेनोपधावति इमां च परमामुपनिषदमावर्तयति ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यज्ञकृतवे महाध्वरा वैवाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते यस्य स्वरूपं कवियो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विजातो वेदसं मथनन्ति मथना मनसा दिदक्षवो गूढं क्रियार्थैर्नम ईरितात्मने द्रव्यक्रिया हेत्वयनेशकर्तृभिर्माया गुणैर्वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिभिर्निरस्तमाया कृतये नमो नमः करोति विश्वस्थितिसंयमोदयम् यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः माया यथा यो भ्रमति तदाश्रयं ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे प्रमथ्य दैत्यं प्रतिवारिणं रथि यो मां रसाया जगदादिसूकरः कृत्वाग्रदष्टे निर्गादुदन्वतः क्रीडन्निभेवः प्रणतास्मितं विभुमिति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।